वास्तव में क्या हुआ था बताओ सेतुपति। शिवालय भक्तों से भरा हुआ था महाराज। देवसेना भी वहां दर्शन के लिए आई। तभी आपके आने का समय हो गया था, तो मैंने उनसे कहा कि वो मुख्य द्वार की जगह दूसरे द्वार से आए। बाहु, ये क्या व्यवहार है? तुम पीड़ित को धमका रहे हो। আপত্তি মিনতি করলে হতা কথা বাহির নলাই আহিব মহারাজ। আপনার রাজ্যৰ যিজন প্ৰজা অপৰাধ কৰিছে আপুনি তেখেতক বন্দী কৰা নাই। মোৰ পত্নীক কেলে আপুনি বন্দী কৰিছে? जानते भी हो क्या हुआ था? কি হৈছিল দেৱসেনা? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया। अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। মস্ত ভুল কৰিছে দেৱসেনা। মহিলাৰ গাত হাত দিয়া তোৰ উঙলি কাটিব নালাগে। কাটিব লাগে ইয়াৰ গলা। কি হৰে? মই কাম গলা কাটি দিলো, ইমান গলা কাটি দিলো। আইবা মই কি কৰিব? গলা